and glorify the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. And the word of the Lord was published throughout all the region. Kita mo isulit-sulit na nga praise, word of the Lord. But the Jews stirred up the devout and honorable women and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coast. But they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. Let us pray. Dalaygon kag may gugmaw na Dios, nagaklipay kapasalamat kami sa imong pulong nga mong basa bago ginlang. Nagapangayo kami sa pagtilo, pagpatawad sa ngamang kasalanan mo sa imo. Hugasya ko Dios, sa mamili ka dugo. Help me to be worthy. Give me your power and your wisdom. Put your words in my mouth and help me, God, to be clear, klaro sa imong makatawhan subong, luwasamon bisita ang itong mga nakadecide na nagbaton kapag sunod sa imo sa tubig sa bautismo. Continue to give them the encouragement and the assurance ang ilang ginhimo ayon lamang si mumando. Gamitin mo lagat, and we promise that we will give you all the praises and the glory. Thank you for all the songs. Thank you for the time that you have given us today. Lagi na kumitan na mong tanan, talang pag-ampo, matugutan mong lang Espiritu, magapag-ikupot, magapag-ampal sa mong. Sa Kristo Jesus. Amen. Okay, please be seated. Alright. So, why na tayo istorya? Mati tamayo, ha? Prepare yung mga bullpen, inyong lesson da, kamati mayo. Kabalo kayo ng pagsimba, doon lang yung butang matabo, eh. Either we are going to learn something, o kung why tas may matunan, ha? The reason why, ibig sananong balik-balik mo, why ka sa may natunan, number one, why ka pamati, why ka Bible, why ka lesson, ha? Ka-istorya ka lang, and you do not have the desire to learn. Na parang estudyante. Nga may estudyante, yan nga perfect sa exam, ha? Nga may mga estudyante, yan nga 100 nila ang mga quizzes. Because they are listening, di ba? Nagapamati, itunan nila. Wala may mga estudyante, kasi gang mata, galecture ka, galantaw sa imo. Na zero. Na, ilang una-huna, ha? Galagaw lang. Di mo ko magpati, hindi ka mag-insindi. Siya ro, hindi ka mag-insindi. Ka-insindi ka gina. Kaya ang problema lang, huwag ka pamati. Ha? Okay. So, karon nga, balik kita sa aton nga gintunan, duha na ni karon nga Domingo. This is now the third Sunday, I believe. Nga gintunan naton ang katahom sa simbahan, the beauty of the church. Kag ang katahom sa simbahan, hindi ni tungod may building ka, nga may sansalon, may simento, may mga bangko nga plastic, daw pa may arata nga video camera, kag may arata ya sound nga mayo, may piano kita, may mga maayo nga magkanta, hindi ha? The beauty of the church does not determine the size of the building. Wala nag-determina ina sa mga tao nga nagkalanta, wala na determinar kung ano kanaming ilang platform, but mga kauturan, the beauty of the church are the people of God who worship God in unity. Nagasimba nga may pag-isa, may handom nga ang tuyo among Diyos. Amo na gani nga in Matthew chapter 15 in verse number 7 down to verse number 9, the Lord Jesus Christ rebuked those people who are in the church. Let's go there. Matthew chapter 9. And I'm afraid mga kauturan, nahadlok ko ya, basi amo man ni ang kahintangan sang madamo nga mga tao nga nagapakadto dire. Matthew chapter 15 in verse number 7 down to verse number 9. Sa nagasimba kita is our heart is really for God. Do we really come to worship the King of Kings and the Lord of Lords? So basi nagsimba ka tungod in istipin. O basi nagsimba ka kay basi dungagan pa lang ni Sir, ni Pastor, nga kung grado, nga instead ng 38, mahimo 82. Okay? So there is sa balang sulatan in Matthew chapter 15 in verse number 7 down to verse number 9, silang ni Kristo Jesus, ye hypocrites. The Lord called them hypocrites. Ang mga taong nagkadto sa balay sa Diyos, nga ang ilang kasing-kasing hindi para sa Ginoo, nagadayaw sila sa mabibig, but their heart is not really for the Lord. That's why God called them hypocrites. Look at verse 7. Ye hypocrites, will the Isaiah prophesy of you, saying, these people drew it nigh unto me. Ini nga mga tao nagapalapit sa akon, sa ilang mga baba, kag nagadayaw sa akon sila mabibig. But look at the problem, but their heart is far from me.
Daw drive ka sa lakyan, sa likod may ara. How is my driving? Call cellphone number, ha? 0920 81 47 26 40, ha? Oh. How is my driving? Mga kauturan karon nga aga, God is asking us, how is your heart? Ha? How is your heart? Call Jeremiah chapter 33 verse number 3, ha? Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Search me, O God, and renew a right spirit within me. Ha? Kantagin na sa choir, sa choir. With all my heart, with all my heart, I want to thank you, Lord. With all my heart, are you sure? Ha? Ang imong bala, bilog na kasing-kasing para sa pagpasalamat, kag pagdayaw, kag paghigugma sa Diyos. Matuturan God called you hypocrite. Ha? So the question is, how is your heart today? How is your heart? Don't you know that there are even Christians, mga kauturan, na tanawon mo daw okay, but the fellowship with the backsliders and the rebellious people. Ha? Eh, wala mo nagituman, disqualify kaya sa pulong sa Diyos. Kasi sa Ginoya, withdraw yourself from every brother and sister that walketh disorderly. Ha? Kabalugay, you do not have time to fellowship with the backsliders. Amen? Why na simpo ya? Okay? Ang prodigal son, why man ito gibisitan? Ang prodigal son, gibisitan, why? You tell me. May nagbisita sa iya, si tatay ang nagkataman ng tao, balik na di. Wala. Because I believe a Christian will come to the point of his life realizing that he's wrong. Amen? Masilig siya, I have to go back. I have to go back. Tao nga luwas because there's the Holy Spirit in your heart convicting you of your sin. Amen? So how is your heart today? Siling ni Kristo ya, gindiagnose niya. Ha? Gindiagnose. Balaan ka. Every time mga kauturan, magdiagnose ang Ginoo sa imo. Ang problema natin, firmi, kasing-kasing, because the heart is deceitful above all things. Who can know it? I, the Lord, say it. Amen? You might be smiling, but your heart is not. You might be smiling, gakadlaw ka, gahambal ka nami, pero mga kauturan, your heart is not right with God. He knows that there is envy and anger and hatred and insecurity and jealousy and everything, and it is the rottenness of the bones. Amen? Mga kauturan, how is your heart? How is your heart? It's like, how is my driving? Bawdo, hindi ka maayong mag-drive. Gauberte ka kurbada, lapit na lang ka mabungguan. Ha? Gasunod ka, ipit ka sa salakyan, dali ka madusmo. Ha? Oh! That's why every time kita dalan, drive carefully. Drive safely. Mga kauturan sa kalibutan, God is telling us, be careful. Amen? Halong ka. That's why in Ephesians chapter 5, God is telling us to be careful, to be watchful. Why? Because the devil is like a roaring lion. Amen? Seeking whom he devour. Don't you know that the goal of Satan in this world is to destroy the beauty of the church? Amen. Mula na yan toyo. Muna encourage sa mayang people, mamanag ang believer. Muna encourage sa mga young people, babae, kang lalaki, ha? Nga mahangilang kabuhi, but they have to compromise. Why? Because Satan wants to destroy the beauty of the church. Gusto sa iyawa mag-compromise ka. Parang simbahan, mabuling-bulingan. He wants to destroy our testimony. Ha? Why? Because Satan is not after the beauty of the church, but God's goal is to have the church will become beautiful. Ha? Sabi ng atong gitunan, the beauty of the church. But let us be reminded, what kind of a church does Jesus Christ establish? Okay? Anong klaseng simbahan, pinpasad ng Diyos sa sining kalibutan, mga kauturan, makita ta the church that Jesus Christ established, it was a living church nga, buhihaw. Ha? Kaya mga tao sa sulod luwas, that's why ang simbahan nagatubo, why nagapamili niya 12, when it became 70, it became 120,
Kag ang 120 nagtipon sa Pirom, nagampo, 3,000 souls say baptized, then another 5,000, mga kauturan na the church continues to grow in spite of the persecution. Why? Because the church that Jesus is Christ is a living church. Di atong simbahan buhi. Yes, we have visitors. Ang problema mga Kristohanon, wala nag-intindi siyang responsibilidad. Domingo ng adlaw, instead of attending church, mga kauturan, galagaw-lagaw. Matong na, membro ka, tutod ka nga saved, nabaptize ka na, Domingong adlaw, ginapilit mo lang imong kagalingon. Why? Because your problem is your heart. Heart. Ang heart ni mo ya tiga. Ang heart ni mo ya worldly. Your heart is worldly. Your heart is hard. Amen? Muna way kaya katutom sa pagsimba. That's why mga kauturan, instead ng simbahan, we have to go forward. Mga kauturan, we're moving slowly. And Satan is invading our areas. Why? Because mga kauturan, many Christians are neglecting the responsibility. Amen? Subok kayo. Nayara kita masulwinil, siya di mo maintindihan. Dito magbisita, pagpanugat, itugon lang, kasulkat to na sa iban, ang manabaptize, di ka pagpaluapon, di ka kita sila mag-grow na yan. Kibot ko, pag-drive ko sa salakyan, ang manugat, 3 na lang. Si Silor, si Misasi, si Rubirin, ang akong sparring partner, si Brother Suarez, And I'm happy with Brother Suarez, siyang gadalagan, gadalagan to, balik lang, ato sa area, nga may mga listahan siya, mura sa Turko, listahan sa mga bisita, like klaro, Ilagay Jonathan, I'm angry, karon sa hapon niya, ako maaking na dati sa takain, away kung i-expect mo na klaseng bistisyon mo, why yung klase, expectar mo na klaseng mga worker yan, nakita sila na Brother Suarez manugat, may malistahan. Sugatan ni dito, kanto po siya, kami hatod mis may kampo, brad. Basi, mahusan tani kang kurudo, 5 gatos na ni karga tayo. Kaya hapon, visit na, gato sa Talusan. Ano namihan, tas Talusan. Yung ay mabisita. Ayaw may bisita sa Talusan. Namihan tayo balik-balik sa area, gawin naman klaro. Ang mga Kristohanon, dapat kundra, dugay ka na yan, you to grow, you to invite people to come, amen? Ang mga dapat, ang motivasyon nyo, pero discipler. Yung mga Kristohanon, pulik na kamo, dugay na good. Sobra na good mo, pila na mo katuig. You've been a Christian for a long period of time, and yet, mga kauturan, tirmig yapon. Tingin sindi. Are we growing? How is your heart? That's a question. How is my heart? Is my heart right with God? Search me, O God, and then your spirit within me. Amen? Because when we worship God, it's not about clothing. It's about heart. It's not about lipstick. Although namin katanawin kung may lipstick ka. It's not about eyebrow. Nga kung ka may kilay ka, kakason mo, kag-islam mo lapis. It's not about eyebrow. It's not about shoes. It's not about nami, ang imong dilargo, nami, tanan, everything physically. You look elegant. But God look it on the heart. That's why silid sa Ginoo, these people drew it nigh unto me. Ini nga mga tao nagpalapit sa akon sa ilang mga bibig, sa ilang mga bakba, nagdayaw, singing, will you be the one to answer to his call? Gaganta kita mga kautuan, we're singing good songs every Sunday, but the question is, how is our heart? Amen? Because revival starts from the heart. Amen. It's on. Revival start from the heart. It does not start with makeup. It does not start with nice clothing.
It does not start with, mga namin, mga bago, mga bayo or anything na subsita. Mga kautulan, revival starts from the heart. Amen? Kasing-kasing mo yan mo ng Japon, why gina-revival ya? Kasing-kasing mo yan, dumot, akig, kahisa, katiga, mga kautulan, every time you come to the house of God, you go home empty. Amen. These people drew nigh unto me with their mouth and honored me with their lips, but their heart. Kasi nga ka, simple, even if in the message, mamalandong ka, how's my heart? Sino gawiyat si mo tagipuson subo? Ha! Sino gawiyat si mo kasing-kasing? Sino gawiyat si mo kasing-kasing? Sinong sintro si mo kasing-kasing? Who is sitting the throne of your heart? Ha? Sino ang nagapungko sa imong kasing-kasing? Sino dang imong first love? Pwede mo kay balo sining sa Ginoo ya. Gin-mention niya, I know thy labor, I know thy works, I know thy patience. Pero later on, sa closing niya, I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Are you reading your Bible? Are you still praying? How is your heart? Is your heart karon niya may mga ara ka na, nagapamati ka, pero nagawander kasing-kasing mo, lain o nahuna mo, lain lagi mo mga kauturan. There's a problem because God is a jealous God. He knows. How is your heart? Look at verse number 9. You go there in Matthew chapter 15. Hurry up. I'm afraid, Amuli. But in vain did you worship me. How many times you come to the house of God where your worship is in vain? Pila na ka mga tidiyon, nga nagasimba ka, pero ang imong pagsimba, why pulos, why? Mga kauturan, your heart is not right with God. How's your heart? How's your heart? Kasing-kasing mo bala, subong agad, pagsimba ka sa ginugit. Di mo na makita. That's the only part. Yan di na makita sa tao. Ang tao makikita simbok, ika makita yan mo mata, ilong mo, baba mo, dalunggan mo, he can see. Makita sa tao, your outward appearance, makita ka kamang tao magdayaw. That's why Samuel was really impressed with Eliab. Why? Mga kautuan, but God was not impressed with his heart. Amen? And God rebuked Samuel. How's your heart? How's your worship? Kapag pa ang inyong pagsimba, nga itong pagsimba karon, it's not in vain. Basi sakay ka lang sa jeep, uli ka, ang musimba, way pulos. Nga way pulos, way ka na mati, your heart is not for God. Some Christians nagka-relate, some Christians nagadali, some Christians, ang ilaw na huna, lain, may mga lalabhan, may mga baboy pakaunon, may laktan pa, may birthday atinan, may kasal nga atinan. Doon na una ba, grabe to, may panihapon to karon, hingagaw ko to. Gahulat ng ako nubyo, nag-text siya. Nagulat ng ako nubya, gahulat siya sa akon, ga-text. May ngagaw ko puli, mga kautulan, and many times, pamati mayo. God is not happy with the worship. Why? Because God is not really number one. You have left your first love. Tao karon sa Bacolod, grabing preparasyon. Why? Maskara. People will spend money for demonic activity, but they cannot give to the cause of Christ. Conference is coming. Dali na lang. I hope your commitment has been completed. Hingagaw tani, ang inyong amakan, nag-race ko sa Domingo, pila lang kami naghakag amakan, nipa, wayman, balay na pang nipa, ibanda. Iban sa inyo, ay kamugunahuna, pila lang, buwas, pitsa ulo na.
October 1. You have 3 months more to fulfill your first fruits. Ha? October 1. Before you know it, October 7. Buwas. Ako maklase ko buwas. Buwas maklase. I hope brother Rene is okay. Parinyo ko na nga kung sakyan na. Pajero. Laga na to San Carlos Parinyo. Okay? If you are helping, that's fine. If you will not help, depende na sa inyo. Ha? So mga kauturan, may mga membro yan, naway na kay Chindi, may mga membro, way katubuha, way nagtubog, inapaghigugma. Ha? Your heart is not only hypocrite, but it is selfish. Amen? That's why siling sa ginawa siya. You cannot impress me sa imong dako nga lawas, sa itsura mo nga gwapa o gwapo. You cannot impress me with that. Why? Because I know your heart. Amen? How's your heart? How is your heart? Mga kauturan, when I read this passage, I was really convicted eh. I don't want my worship to be in vain. Di ka gusto nga magsimba, kuya. Ang akong simba awang, kag sayang. Ha? Nga aman, mga kauturan, talagsalan ng adlaw o Domingo. Talagsalan. There are only 4 Sundays in 1 month. Sometimes it's 5. Kaya hindi ka gusto that every time I will come to the house of God, my worship is in vain. That's why I have to do my best. Amen? That's why I have to come early. I have to wake up early. I have to dress, preparar. I have to study. I have to pray. Why? Because I have to study the pulpit and preach. And yet, magutang dagang mga Kristohanon, babusula lang sila. Late na, pabugtoy-bugtoy lang yapon. They are not concerned. Ang Kristohanon nga, late, why niya kabalaka siya spiritual life? Why niya kabalaka sa ibang mga tao? Magsiling late na itong membro niya. Personal accountability. Simba. Ang simba ni personal accountability. Why is it that you have to wake up early? Why is it that you have to prepare early? Why is it that you need to come to the church early? Why? Mga kauturan, because you are going to go there and worship the King of Kings and Lord of Lords. Tingin mo kay Chindi, your heart is not really for the Lord. Sometimes nagkanto ka lang because, but in reality, wala gini mo kasing-kasing. Mas may pasing maglago sa plaza. Mas may pasing maglago kung din. But not in the house of God. Why? Because, why ka natong pagkikugma? Spend ka mga time sa TV. Hasta magabi, are you not? Why ka konsina? Nagkakumbiktar? Ano na? It's a living church. I like that one. It's a living. It is a lively church. Dapat natin simbahan sadya. Sadya ganyan, gadulo disco-disco lang, kanta nila, yan ilang kanta, para kantahan na iya sa club, mga kauturan, the church that Jesus Christ established is a lively church nga ang mga tao sa sulod buhi. Amen? Buhi. Why? Patay kita sa una tungod sa sala. But praise God, mga kauturan, ginbanhaw kita sa Diyos. Amen? Ephesians chapter 2. Gin-quicken, ginhimo, ginbuhi kita, made alive. The word is quicken. And you, hath He quickened, made alive. Patay kita tungod sa sala. But God made us alive. Amen? That's why the church should be lively. People will be smiling. May ngipon man kasi wala. Smile! Di ba sinyo kakusmod lang, gaduyo, mura mo mga pukuon nga manok? Mga manok nga mga pang-alatay, pagsaka sa baba, hulog lang na patay. Inano ka mo man? Then the church is loving. Amen? The church that Jesus Christ established is a loving church. Muna yung siling ko gani sa kahapon sa mga workers, siling ko sa devotion kami. Don't you know, in Luke chapter 15, ang magulang, ang manghod, kag ang tatay, it pictures the church. Nga may tatay, kag may mga kabataan. Then, makita nimo nga ang magulang, kag ang manghod, they do not have right relationship with each other. They cannot go along. Paano na ito nabalaan? Ang anak, ang manghod, gusto niya maglakad. Ang magulang, trabaho.
Pagpauli, reklamo. Ha? Nagbalik ang manghod, way siya nalipay. And don't you know, the church is like that. May mga membro nga mo sila. May mga membro, di ka bugno sa isa, pilion niya lang bugnon. Di ka lang bugno siya, kontra ko na, harang ako. Ha? You are hypocrite. You do not deserve to be a part of the body of Christ. Ha? Si Kristo yan, ano sila ni Kristo Jesus? If you love one another, then you are my disciples indeed. May mga, I do not know, paano ka makapadayon nga wala ka nagigugma sa utod mo? Because the Bible is telling us that if you do not love your brother, you are a murderer. Amen? If you do not love your sister, you are a murderer. Ang magulang kagang manghod, way sila gagawa niya, sindihan na ito Ang magulang, way sa malipay, nga nagbalik yung manghod, kaya nagabusar. Ang magulang po, may hibubunot kay tatay niya, kay way sa gihawag baka. And I know there are some Christians nga gahipos ka lang di ka na makasiling. Mga doktor, sometimes sa panid, kag hindi mamita yung pagkinahanglan, sunggod ka. Mga kauturan, you are hypocrite. Amen? Ako may mga pagkinahanglan ko that only the Lord knows. Then I have to come to Him. May mga pagkinahanglan, I have a need that I have to come to the throne of God and beg and ask God for His help. Then God will just use somebody. Kumari dapat nato ni mo, if there is a need, hindi kayo mo nga magpadungol. Ha? Pag may kinahanglan ka, hindi ka magpakita, nga daw irritable ka, kag ang imong trabaho daw may presyo, mga kautan, that is wrong. Sabi mga Kristohano, nga mo sila. And the more Satan is taking advantage of it. Amen? Yahweh take advantage na. He wants to destroy the relationship. Ano lang magulang nagmanggod? They are not happy with each other. Why ka kay balong sa simbahan? God wants us to enjoy our Christian life. Enjoy. Every time you come to the house of God, enjoy worship. Every time you pray, enjoy your prayer. Every time you give, enjoy your giving. Every time nagalakad ka soul winning, enjoy your soul winning. Every time you practice the choir, enjoy your practice. Every time you teach, enjoy your teaching. Isa-ara ka lang katudlo ka, di ka na malipayon. Kaya paano pag-bless ang inusin mo? Gawin mo ka lang mo responsibilidad out of duty, not out of love. That's why the issue for me is love. Muna sila ni Kristo, why call you me Lord, Lord? I do not know the things which I say. Nga kitawag niyo ko, Ginoo, kagawin mga magatuman, sinambal ko sa inyo. Ha? You're hypocrite. Gadayaw ka, gakanta ka, but your heart is far from me. Your worship is in vain. Amen? Hamakon mo na nung nagsimba ka, niya way pulos. Nga way pulos, because you come to the house of God, your heart is not right with Him. Actually, nagkanto ka, di ka gitman magsimba ba? Manilag-tilag. Di ka gitman magsimba, kigal ka. Di ka magsimba, munuhod ka naman. Mga kauturan, that is wrong. When you come to the house of God, see to it that your heart is for Him. That God will meet your need. That's why, mga kauturan, when you worship God, give your 100% for the Lord. Tama mga buksidor, pag hindi sila 100% magsaka sa ring kag-boxing, they will be knocked out. Maperde sila. That's why they will have a proper training. They will have good conditioning. May mga ari sila nga mga gitawag, mga nagaprepara sila pagkaon, gina-check ang ilang pagkaon, gina-check ang ilang tanan. Ang ilang oras sa pag-practice, kinanglan hindi sila ma-over-practice. Kaya kung ma-over ang ilang training, magluya sila, then they will be defeated. That's why, when they come to the ring, it's 100%. Amen? Amo man nakita sa Ginoo. When you serve God, it should be 100% for the Lord. Pag sitinta lang sa Ginoo, 30 kalibutan, munayaga, himo ka lang. Boy, blessing. Di madinalagon. Isaw, upod-upod ka lang sa panong. Magutulan, it's not.
Ako muya ko sa Ginoo, ako magwalay ko yan, way ko ito. Muya ko yan, if I have not come to the throne of God, asking and begging that God will put His words in my mouth. Ha? Muya ko siya yan. Why? Because I do not know this will be my last preaching and the rapture comes. Or it might be this will be my last preaching and then God will take me home. Ha? Damo kayo mga plano pa, pero mga kautulan, ang kabuhitan nubulang. Amen? We do not know what will happen tomorrow. Mula sila ni Solomon, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day will bring forth. But I want you to know that the church that I establish is a living church, it is a lively church, it is a loving church. Mga kautulan, it is a laboring church. Laboring ka trabaho mo. Muna nga kung ari ka di ka gusto mag-interest trabaho sa simbahan, huwag ka gatubo. Hello? It is a laboring church. Naga-labor, naga-pangabudlay. Okay? Then mga kautulan, the church that Jesus Christ established is a learning church. Amo na may Sunday school tayo. Amo na may preaching. Amo na may discipleship. It is a learning. It is a learning church. Amo na nag-grow sila. They are established in the Word of God. Ida mo yung mga membro ay gatuon. Gawali ya, way mga lesson, way mga Bible, way bullpen. How? Ano ba ito? Ano yan? It's a learning. Then the church that Jesus Christ established is a looking church. Looking. They always look unto God. Why? Because if you are going to look on people, you'll be discouraged. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Looking. They look for opportunities where they could serve God. Pangita silang mga oportunidad, kaya sabihin, makalagad sa Diyos. Do not look on the negative. Look on the positive. Ha? Look for something where you could buy help and a blessing. Sabihin ko yung maging blessing. Sino ba yung nag-rinalin? Sino naninlo sa inyo gapon? Tanawan ng mga lutak na. Sa dingding. Tama lutak sa kilid. Iba niya di gusto mag-ubra mo. Kaya kung magkagtungan ako di sa inyo ya gabi, di magdugay. I have to go home. Uli magudayon. Pero iba sa inyo ya pungkulang. Tama lutak na skilid. Tanawa na. Ako very particular po sa yan. Inang ibutangan sa sound system, bisag lansangan, huwag malansangan. Kuhay ko ng aking, huwag maubra ni John ang blackboard. Tembot sa inyo kung anong klase, nanano mo klaseng tao yan, may utok ka mo, may mata. Ha? It's a looking, look for something, yung maubra mo. Uy, higko gali. Kuha kag labador, kuha kag balde, kuha kag habon, katila, din kapuhan for the Lord. Limpyuhan, kalibo. Arrange ang kwarto. Ang akong office daw ay pumanamuman, kamuga kaon, dahil yung ginapanghaboy. Pag natapos na, nobody can get in. Ha? Except kung may istorya. May istorya yan. Sirado na na. Di na yan lugar yung istambayan. Di mo yung istambayan. Ang mga pagkaon nyo, ginadasok nyo, ang inyong plastic sa bangko ni preacher yun. Hindi man nakakon sa lasit. Dahil yung isuksok sa kilid. Nangyabok, ara. Sino ko irresponsible? May mga kristuanon mo, irresponsable ka. Irresponsable. Dapat inyong mga lugar, human yung gobra, limpyuhan nyo, arrange, tinlo, plaster, blackboard, lamisa, because there are some people that will come, first impression is lasting. Kadto sila na, ano damak mga matao man. Di, ari ka mo di. Di ka mo ka paninlo. Di ka mo ka pahamutan, bisang pandrapo. Ha? Iban sa inyo, pabayaan nyo lang bebe. Ara si Jiri mga arrange. Ara, tapos na, okay na. Then after that, papadingding. Puluta. Inaya may makakita sa, di magmuno sinahaw. Munuhon ka nilang imong bayo, umihigko lang gamay. Pag-abot na mo gagaina, si Biboy, nagkaon niya siyang mailo. Iyang bayo, patikig ko. Lulay ko man eh. 4 tila kay tapuhan o ilisan.
Ikaw ya guro kung ginikanan ka na, imong bata, ang pungit niya, galakta, ang iyang utuloy, gaawas. Siling mo, kanami sa anak ko, katuloyan nami kita, ha? Yung klaseng iloy. Sabi, it's a looking church. But I believe the church that Jesus Christ established is a life-saving church. Life-saving. Amo na nga gasolwining kita. Amo na gadala kitag bisita. Why? Because the church that Jesus Christ established is a life-saving church. Life-saving, hindi ta pabayaan ng tao mapatay, mapa-impirno. Hello? Oh! Amo na yaga panugat ta, amo na galakat kita, bahala na tamayon kita sa tao, bahala na hikayan kita, ba't mga kauturan, this is it kaman of God. Amen? Now the beauty of the church. Paano mo makita? How? Or what constitute the beauty of the church? Last Sunday, ito na nato number 1. When there is unity in purpose. Behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Amen? When there is kung may ara, pag-isa sa tinutuyo. Anong tinutuyo natin sa conference? You tell me. Ha? Anong tuyo ta sa conference? Para mag-increase ang aton giving and we can support more missionaries. Amen? Para damo sa mga Kristiyano mag-involve sa bulaton mission. And one day God will call somebody in our church to be a missionary. Ano na purpose na to? Hindi lang tayo manginbitar pastor dahil hindi pagkaunon, pagkauman, why na? Our purpose is to increase our giving in missions so that we can support more missionaries. May atong-atongin sa harap, isa ka missionary si Pastor Neri. Pastor Neri is 56 years old, magulang siya sa akong 3 months. Pero gulang sa kitanaw. Ha? Puti na yung buhok, kurinot na sa siling ko, Pastor. Pila na edad mo? Kasi ito nagwali. Una, siling niya 56. Uy! Pareho lang ta! Ngay, nogay ka! Hindi ka 56, ha? 56 na ko tinood, ha? Pagita ko sa akong driver's license, hindi isa mo toong, saan ako pilit siya mo, ha? Kaya di, upaw na siya. Puti pag iyang buhok, kurinot na kayo yung kuya. O dako mo sa lawas, taas-taas ko siya jutay, no? Kuwara akong driver's license, 31956. Sili ko sana mo birthday, niya December. Patay ka, magulang ka sa akong 3 months, ha? January, February, March, ma-57 ko. Ikaw sa December, ma-57 na siya. He started a work in Cagayan, Davao, Tagum. Sa Tagum, 36 years. The church is growing. I-turn over niya sa iyang assistant pastor sa church. Then he started a work in Cagayan. Kamati, hindi tulong, ha? Cagayan. Nagaduyo ng iba sa inyo, balik na liyong, ha? Balik na. Ano pag kamati mo sa akin, balik mo liyong? See? So nagsugod siya sa Cagayan. Kabalo mo sa Cagayan? Pila na sa kabulan? 4 Sundays. Ang namihan ko lang sa iya, prayer call kag soul winner. 4 Sundays, 4 na sa kadomingo. This coming Sunday karon, this should be 5th Sunday. Last Sunday, attendance 62. Ha? Wow, it was good. Kabalo ka ba? Ara sa iya sa well-to-do family, ang iya mga utod, gaobra sa Bureau of Customs. Iya mga hinaplos, mga professional, tagaan sa kwarta, hindi. Ha? Why? I have to live by faith. God called me, He will supply my need. Ha? Sa lang bilog ila bata. Faithful sa ministry. Iya pangamuyo niya, Lord, kung gitawag mo ko sa Cagayan, tagaan mo kog balay, lugar nga amon suguran nga walay arkila. Kita mo na nga prayer, why arkila?
Nangita sila sa mga lugar nga ila arkilahan, ilang tipunan, nga way arkila, pagkatapos kita sa gwapong lugar, ini, istorya yan tagya, nyati ma'am, ano rin? Ako ya pastor Nere, gitawag sa Diyos sa inyong lugar dito sa Cagayan, to preach the word of God, for people to be saved. Now, gamiton kong imong lugar, way arkila. Kilis tagyo, arkila nga, namin siya, siya pastor, 7,000 naman. Nyaga, itagay ko lugar nga way arkila. Way matigayon, ngita naman, ngita. Why get? Then later on, may nagtawag sa iya, pastor, matagal ka na hinahanap niya, no? Yung kaibigan natin. Bakit? May bahay sa diyang malaki. Diyan sa Cagayan. Kabalo ka mo, ang lugar nga iyagin pangamuyuan, amuman ang lugar, nga may balay nga dako, nga makagather 200 people, why arkila? Tawag lang na. Ari sa January, lingko halik ka, kaya mo ni real na. True story, grabe ba? Resultas pangamuyo. Praise siya, why arkila? Dako-dako ang lugar, gwapo, 3 ka kwartong babaw. Iti, up and down eh. Up and down. Up and down niya. Okay? Ang lalong dako, may garahe pa. Okay? Kaya sila niya, Lord, why arkila? Why gito arkila? Bayaran niya ng tubig. Kaya suga, kaya siya magamit. For 4 Sundays, they started silang offering 300. Now they have an offering of 4,000 pesos. 4 Sundays na. Soul winning, terribly soul winning. Bible studies. Tingnan lang na, may data secretize doon. But he's a man of faith, he's a man of prayer. Ang Ginoo nag-bless siya. So nag-support si Pastor Nap. Kagsirin ko, Pastor, tagay ko ngalan mo kay we'll start supporting you. We'll support. Nga, exciting siya na tao eh. Exciting. Ari sa Nigigda, Ari ko di, Ari si Pastor Oscar, si Pastor Cesar, si Pastor Danilo, si Voltron, Galinya kami mga pastor ya, and we have, pero sa tulong ko, bukaw si Pastor, pilosita, alas 3 aga. Hindi ko mapatay ko din, But you know what? It's exciting. Kita mo mga tao nga mag-istorya, buhi. Nga ang pangamuyo, emphasize sa imo ya, God is alive and God will answer your prayers. Amen? Di kasi na mabuhi. Wala sa mga Kristohanon niya, pirti ka mga gahi, ka mga tigada, ang ilang Diyos, kaya ginasimba patay. Ari ang tigulang na tao nga nakaserve sa Ginoo for 36 years. Kag siya naghambat sa aton nga ang pag-Diyos siya magsabat gid sa aton pangamuyo. Amen? And you have to believe it. Pangamuyo niya. Pangamuyo. Lord, give us a place. Why rental? Balumagang ako niya support sa Mother's Church ko is only 1,000 pesos. Tulumi mo kaon. Now, I have 2 churches na nag-support, Pastor Chris at Pastor Nap. Lord, tagaimig lugar nga makakita kami, tipunan, waay arkila. O, ikaw ko be. May mga missionary gani, hindi mo lakat, way support. Hindi kayo mag-serve gani, kung way support, at tuyawayo. Nagitagaan sa Ginoo, tinawagan lang siya. Tinawagan. Kapag siya, gitagaan sa lugar, nga way arkila, hindi ordinaryo mga lugar. Man of prayer. Iban sa ito, way magampo, no? Way gatuo. Pulang balibat, pigado, way kwarta, bukumit, jadi bubayad, at saka mag-bless sa Ginoo sa imo. Mayo ko ng Diyos ya, karton lang nakay. Don't you know that God has a feeling? Amen? May palatsago na siya, He will be hurt if you will disobey. He will be hurt, mga kautuan, if you are going to backslide. God is not happy with His people doing something against siya kabubuton. How do you treat God? Paano mo gitratar ang Diyos? Every time you come to the house of God, how do you treat God?
Because kabalo ka, if you are not worshiping God from the heart, it is an insult to Him. Insulto na para sa Diyos. Patay pa tayo mga inimi mong lawas, mag-eskwela, magtrabaho, pero pag-abot sa Ginoo, yan, magsimba ka. Di mo mahatag mo the best niya, di insulto na para siya. Siya kung dahatag si mong kinabuhi. Mag-eskwela ka, dumano mo kayo kasi may eskwela. Bisag yung bobo ka na, eskwela ka gyapon, ha? Gilanat ka na, taas kay kagilanat, tayo city, may eskwela gyapon ka. Pero pag-abot niya sa simba, napilasan lang ang imong gawing tiil, gamay kayo, kaya nanghinguko ka niya napilas, di na ko kalakpat, ikong simba, ha? Gilana, jutay lang kay ubo, ha? Di na mo simba. Ilang sakit lang ang ulo, di na mo simba. God is insulted, amen? When there is unity in purpose, mga kauturan, that will constitute the beauty of the church. That's why we ought to be united, amen? Pagsilig sa paghatag sa pastor sa Ginoo sang wisdom sa pastor amo ni himo naton, then people will support, people will go with it. Mga kauturan, I hope that our countries, kita mo tong ilang countries, may mga membro nga dinala yung mga habon, noodles, dilatas, asin, bugas isa ka kilo, toothpaste, taga dinala lang mga kanto na, dala na, pag missions conference, all of us, 80 pastors, receive a pack of groceries. I hope sa itong conference, mo na ha? Kaya malang tabi ka mo. No. Dalaga mo, ano dalo nyo? Ha? I hope ibang sa inyo nagasupot na. Ibang sa inyo ara na. May preparado na. Why? Because we want to make our missionaries happy. Amen? Buhay ginimi no? Ha? Ayaw mong dinalo kay wala ba ginay lami ang taong dalok? Taong dalok. Young people, I would like to encourage you. Obserbahan nyo ng mga kapangaluyag sa inyo. Kagamo po mga lalaki, obserbahan nyo ng inyo ginapulo pamuyuan. Pag dalok nga, ayaw kong panguluyag eh. Ha? Bahala nagmalao na. Kagamo po mga babae, may mga luyag sa inyo, perti pong daluka, igo magwa si Aquino, lakta yung ispiho. Ha? Ispiho? Iyan ti para. Hindi po pagpamanahan na. Kaya ng mga tao, mga dalok, wag ginay blessing sa Ginoo yan. Wag ginay blessing, mga tao madalok. Mamatay na lang, nasiga kay mata. Ha? Oo, wag ginay. Ako yung punta ko ng taong dalok mo. Ina magkaon niya, pagkaon niya, isulot sa bulsa, kag iya lang kuha-kaon tagagmay. Kag samtang galakat sa dalan niya, doon mo na siya, ha? Agka, hindi kinakamanahan. Kaya nga ikaw yung gutom siya busog, ha? Ayaw gin. Ayaw gin pamana. Bahala na daog matiguang siya, ha? Ayaw pamana na. Kinalang niya, kabalo ka, anong sikrito sa kalipalipayo niya kinabuhi? Amo na sila ni Kristo, remember the words of the Lord Jesus Christ. Sila ni Pablo, dumdumanin nyo ang ginhambal ni Kristo. Why? Because amo na maghatag si mong kalipay. He said, it is more blessed to give than to receive. Bulahan, malipayon at itong tao na naghatag kaysa nagabaton. Ha? Iba niya dalok, no? Buti ko kay Chindi kung paano sila nabuhi sila kalibutan. Number 2. I will close in number 2. Okay? Alright. What constitutes the beauty of the church and how it is being expressed? Paano naging pakita? Number 1, when there is unity in purpose. Number 2, when there is boldness in preaching. When there is boldness. Anong boldness? Courage. Anong preaching? Wali. When there is boldness in preaching. Acts chapter 13. If you know the story, in Acts chapter 13, Paul was disputing with people, mga kauturan, sa mga Hudiyo, that every time magwali sila, ang mga Hudiyo nagkakakig. Nagaupos, nagapamatok, agi nagagapirmi sila, gastid, apirmi sila, nagamotibar sa ginatawag nga gamo, because they do not want people to listen to the preaching of Apostle Paul. Mumulala ka, mag-Bible study ka, may mga tao din palapitsin mo, hala ka mo, namati ka mo, magtalang gini nyo kalag, nga mo talang man. Kaya pagkapatay mo, duha man lang ka lugar, at paduluan si mo kalag, langit kang impirno, matalang pala na.
Oh, dahil na palapit mo, hala ka mo, sakay-sakay mo sa jeep na, mabaptis yun mo, may na magbaptis. Hindi magkriminal, hindi mag-drug addict, hindi masugarol. Ha? Oh, matao yung kita mo siling ko sa ilo, ikaw, tanawin mong bata, ipabayaan mo, nagsaad dito mo simba, gisugat na mo, kalayo ni salvasyon. Ako lang manugat, madali ka maupod, mangaking mo ko. Ha? Kapoy lang nag-drive niya, mahal pang kuro daw. Hindi ko dapat naghambal ka kagahapon, hindi mo papasibahon. Muwali pagkukuron. Ha? Dason na lang, pastor. Away na dason. Ha? Pabayaan na tali mo yung bata nga. Nagbaylit to sa gabi, hasta alas 2 kagahon. Ikaw ako ginatabuan nag-drive. Sige, tayo ko rin masakit. Sirinigit. Kaya ako ikan ka ng iloy. Tugtan mo gito yung bata nga mobile. Hasta alas 2. Pukawa to, pukawa. Ha? Hindi malit naman ni Guru Pastor. Ah! Ha? Na ano ay kabuot ng iloy? Sabi mga iloy nga ay mabuot. Ha? Ilang mga bata yan, pabayaan na nila. Mabayli, bisa din maglagaw. O yan magsimba, hindi lang papasimbahon. Ano kang klaseng iloy? Oy, pulos ka iloy. Ha? Ilang mga bata mo ma-involve na yan sa mga butang, hindi maayo. Ano mo pa nga? That's why we need to encourage our children to be faithful in church. Amen? Muna si Pablo yan, every time magwali siya, may mga tao na nag-stir up ang mga Hudiyo. Sila ni Pablo, kung naman inyong gusto, sige, ha? We will go to the Gentiles. Ang mga hintil nagbalaton, ang mga hintil nagkalaluwas, whereas ang mga Hudiyo, ang ilang ubra panghingabot. Amen? Sa inyong lugar, ano man na, makabalot sila, may Bible study, mahingabot na sila. But what kind of people are persecuting you? Mga palahubog, sugarol. Huwag man ta nagkanto di sa, huwag man ta nagkanto para magpumbinyog reliyon, kay reliyon di man makaluwas. Anong ginawa? Anong ginimo ni Pablo di? You go there. Acts chapter 13. Para makita nyo. Anong ginimo ni Pablo? Okay? Acts chapter 13. Puro ginadi. Alright, verse 5. And when they were at Salamis, anong ginimo nila? They preached the word of God. Hello? Anong ginawa nila? Word of God. In verse 16, then Paul stood up and beckoning with his hand said, Men of Israel, and you that fear God, give audience. The God of these people of Israel chose our father and exalted the people when they were dwelt as strangers in the land of Egypt. And with an high arm brought he them out of it. Look at verse number 18. And about the time of 40 years suffered he the manners in the wilderness. Anong ginimo ni Pablo diaw? Nagwali siya, reminding them of what had happened in the Old Testament. Amen? Gimension niya kung anong natabo sa mga Israelinhon. They were in bondage for more than 450 years. Kag ang Diyos siya nagamit kay Moses, nagkatuto para i-deliver ang mga katawag sa Diyos. Now let's go to verse 43. Kilawin na. Alright, verse 43. The Bible tells us, now when the congregation was broken up, many of the Jews, and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. And the next Sabbath they came almost the whole city together to hear the word of God. Amen? So many times ato makita dire, ginsulit nga ang ginhimo nila ni Pablo pagwali sa pulong sa Diyos. And this is what we did. Amen? Amuling aton ginahimo. Every time magkakatos balay tao, Bible study, sugiran ang tao sa pulong sa Diyos, huwag nagkakadto para isugit ang politiko. Kag politiko, hindi makabagko sa inyo. Ha? Kadto-tato din, magwali sa pulong sa Diyos. Why? Mga kauturan, because I believe every person in this world needs to hear the word of God. Amen? When there is boldness in preaching, kung wala tayo kaisog magwali, paanong tao makabati, paanong tao makaibalo?
Muna nga bilang alam sila, grabe na sila yun, bisan di na magkanto, wali lang, mga kauturan na muli kinanglanon. The beauty of the church can be expressed to our boldness in preaching. Huh? Okay? In spite of what? Alright, three things. Number one, okay? In spite of persecution. May persecution, wala? Yes, there is. Tumati. Ha? In spite of persecution. Paghingabot. Iwali ang pulong sa Diyos sa pihat in the midst of people that does not believe the message that we are preaching. Amen? Bisan pa sa tunga sa mga tao nga wala nagapati sa pulong sa Diyos, we need to have boldness in preaching. Amen? When there is boldness in preaching, in spite of, number one, persecution. Number two, in spite of opposition. Gaupos ang tao, wali ng Japon. Nagapamatok. Una, hingabot ka. Kung nagwali ka sa pulong sa Diyos, hingabot ka. Like sa ila ni Peter, James, and John, giwarningan sila, hindi maghambal sa pulong sa Diyos. Ano gini mo? Sila nilayaw, yung tubigan. Rather than men. Ginpriso, ginhanot, ginkastigo, but still, they worship God. Boldness in preaching. Like Paul and Silas, nga ato sa sulod sa prisuhan, puno sa mga labag ang ilang lawas tungod sa kastigo, and yet tungang gabi they prayed and sang praises unto God, and they preached the word of God. Amen? Boldness in preaching in spite of persecution, in spite of opposition. Ano opposition? May gaupose mo, nagapamatok. Lain mo ito primero, gingabot ka. Iniya, nag-aupos ka dyan. Pagwali mo, ginauposan, ginakuan ka. Ginaupos ka na yun. Ha? Sala na, hindi. Ha? Mga kauturan, we need to have boldness. Amen? The word boldness is courage. Oh, in spite of persecution, in spite of opposition, then in spite of the negative reaction of the crowd. Negative reaction. You do not know what will happen when you preach the word of God. Pablo gingguyod na lang kung siya, giging kastigo. Mga disciples, they were beaten, ginhanot, ging kastigo, but they went out from the presence of the council rejoicing. Amen? Because they counted it worthy to suffer with the name of the Lord Jesus Christ. When there is boldness in preaching, mga kauturan, namin na, namin nakadam sila, grabe na sila, no? Ha? Sandiin lang, gawali. Oh, bisan paghihingabot kita, ay damo mga tao ka persecute sa ato na. I've experienced a lot of persecution. Ha? Posible ka persecute sa mo, ginikanan mo. Posible ka persecute sa mo, utod mo. Posible ka persecute sa mo, barkada mo. Posible ka hingabot sa mo, mga silingan mo. But you know what? Keep on serving God. Amen? Keep on serving. Keep on serving. Until when? Until you die. Until the Lord will take us home. Until He comes again. Di ba? Oh, karoon niya ang problema, damo sa mga simbahanan, damo sa mga Kristiyano, wagit ka iso. If you are in the city hall working, you have the boldness. Kaisog na. Don't be afraid nga magtindog ka sa kamaturan. Amen? Sila ni Anthony ginasakon, Pastor Sangaga, sila Pastor, nadawat na ko trabaho. Praise the Lord. Sila ko saya, kumusta ang imong Domingo? Ya, Sabado, Domingo, di off. And it is good. Ko saya to, that is a God-given job. Ha? Call center. So, he will start tomorrow, Monday. Call center, di ba ito mag-call center? Aksidaan niya nga. Ang aksidaan niya, grabing training niya, kabalo ka gidya, hindi kay kapit implahon mo. Ha? Hindi kay south-south lang, o talas tunton. He will start working on Monday. Tutuman mo! Tiga na backslider niya! Amo, simba lang ko, kay para makaubra ko, abulayog ka. Simba ka anay. Tutuman mo na, then ask God. If your motive is right, God will grant the desires of your heart. Amen? Amo may estudyante, tuduaga mo, di empate. Oh, tutom ba lang? Hindi ka pag-graduate nyo sa
pagkapasar nyo sa kuha niya, first year, first semester, second year, second semester, pagka second year nyo, di na ka magsimba. Padayon. Kabalo na kamus kamaturan mo. Si Ilde kag si Silor, di ba renewed? Renewed na sila. I believe, Rina. Sa Rilio, naman ang umuha niya. Domingo, braga, wag ka na blessing to eh. Ha? Oo. Pangamuyuan mo na mayo. Basta Domingo na gani, dala na, wag na ginaya. You to be like Daniel. Amen? So, bahala na. Trabaho ya. Pagtilaw lang na eh. Kabalo ka. The more you follow the Lord, the more you will serve God, the more Satan will test you. Ha? Tilawan ka. Okay? Di na mas importante siya mo. Trabaho kung simba. Ako kahagikos na yan. You can ask Ma'am Lulet. Pagami de sir, sorry lang yan. Nga, Domingo, bawa akong ginasimba yan. That is the day that I will teach Sunday school. That's the day where I can worship God. I cannot work on Sunday. Sabado, oh, soul winning. Ha? Soul winning. Saturday is my soul winning. I have to go to my area. Ang akong lugar is Alicante. I have to go there and conduct Bible study. Hindi ka pwede ka ubraya Sabado. Yung ilunta-lanta mo lang akong performance. They look at my performance. Gitanaw lang akong performance. Gitanaw nila anong akong dadahimo sa ulubrahan. Sila gina, okay. Monday to Friday ka lang. Ang yawa, gatang siyak man na. Amen? May powerful pa na, pangamuyo. Pero matunog mo lang na yun. At iway. Nga mga budlay tabing yawa, kaya nag-yield ka man na yun. Ha? Pero ginapangita sa Diyos, how you are going to stand? How you are going to push through? Ha? Mga kauturan, makikita sa Diyos na Dominggo ng adlaw, iyan na sa Ginoo. Hindi mo ihatag kay Satanas sa adlaw ng Domingo. Amen? Sunday is for the Lord. Now, it's a matter of decision. That's why, amo na gani siling ko sa inyo, you have to be strong in the grace. Ha? Be thou therefore be strong in the grace that is in Christ Jesus. Why? Because there are decisions that you are going to make every day. Which is more important? Kwarta, trabaho, Ginoo. Kwarta, trabaho, prinsipyo sa Diyos. The decision is yours. Do pariyo na bala nga lipat-lipaton ka? Pangitaon, ha? Piliyon mo, dini mo, tanawa. Ang ibang piliyon nilang obra. Huwag simba-simba. Anong ilang kaboy? Guba. May maginikanan, amo mo na mo. May ginikanan nila mabataya pa, basta kwarta lang, bahala na may simba-simba. One day your life, the life of your child will be destroyed. Namin yung bata mo, lapit ng simbahan. Obraya, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Bang! Sabado. Ha? Soul winning. Domingo, whole day in church. Kabisanano na kadungol, basta kabati na sa pulong sang Diyos, magbago lang na yan. Pero wala na kabati wali. Disgrasya eh. Sumahon mo ang kwarta, agi lang. Tandaan mo na, kwarta, di tagi na mauyatan. Pag-uyan mo sa kalibo, baklan mo bugas, why na? Isa kalibo karon, ano na lang mabakal? Ano lang mabakal sa isa kalibo? Dala sa lupwes, ano mabakal mo? Ha? Dali na kang isa kalibo. Dali lang. Isa kalibo karon, baw. Tirang dali yan. Pamahawan mo na yan. Dali lang kayo. Pagka nasinsilyuhan ang isa kalibo, bugtok ang isa kalibo. Ha? Dali lang ay kwarta. Pero tutuman mo ang Ginoo. Amen? God can perform a lot of miracles. Ikaw mismo makatestify ka. How good is God? Ako yung testify. Kami ang kakabuhi lang kami sa milagro sa Diyos. We are just living in the miracles of God. So, Ma'am Lulit nyo, grabe nang iyang bulong, Ma'am Lulit mo. I'll tell you. Bulong niya na yan, hindi na laglaw. Diabetes eh. Hindi mo pwede pabayaan. Once pabayaan mo na, maglala. Most of your internal organs should be destroyed. Then, you will die early. Ang sakit nga diabetes, iyan na sa manggaranon. Tige manggaranon mo ta. Di ba? We are rich. Manggaranon kita sa promisa sang Diyos. Hello? Iba sa inyo, manggaranon. Tinuod yan, ha? Okay, we are rich in the promises of God. Amen? Promisa sang Diyos, manggaranon tayo. Ikadua, we are rich in the provision of God. But my God shall supply all you need. Amen?
We are rich in protection. 24 hours a day. God is watching us. Amen? Manggaranon mo. Galing, iba sa inyo, why guro kay Chindi, kung anong klaseng manggad, basi niyo guro, manggaranon. Hindi. One time si Lina nag-text ako, sila nga, Pastor, Inday passed away. Si Inday lang, Aguilar, he passed away. She passed away. When I was in Cebu. Siling kulit ba? Pinmiro, nagsalita ako, Pastor, pwede ka na makabayad kaya nga i-dialysis kay Inday. Si Inday, i-dialysis siya for many, siguro mga, abot na kalambot 6 months. Huwag matatap na yung lawas eh. Igo na talupangdan niya, naglala na. Ang diabetes, hindi mo ni pwede pa bayan lang. Bulagon ka, gupon mo internal na mga parts. Kaya kung mati man yun as doktor, sige, explikaran ko. Sila nga, Pastor, si Mrs. mo, hindi na ni siya, amo ni siyang una. You will experience a lot of changes in her life. Okay? Kay diabetes siya. Diabetes yung mga tao, irritable, dali, makig. Ha? May makig na. Ang mga pag-akig nila rin, nila blood sugar, taas na yun. Ha? Tamis na sila kayo yan. Tamis. Ha? Yung mga diabetison, mga tamis nila, tamis. Ha? So si Inday Way, gidialysis siya, si Day. Tamo nga ito sa ikaw, sa ilubong, kay gusto ko kasi magkanto lang din gihaya patay ng lawas. Ha? She died. She died last, saan ako naglakad man? Monday, no? She died Friday. No, Wednesday. She died Wednesday. Napatay sa Miyerkules. Manggaranong nila, tagyalas maluti niyo. Iyan ito na luti mo. Hindi wala man magsiling ng Ginoo, hindi ka na mapatay kay manggaranong ka. Hindi ha? And the rich man died. Amen? Pero tayo na muna gani. Nga we have to enjoy our life serving God because one day we're going to die. So, kwarta, bayaan mo tanan. Bakatay ka, everything will be left behind. That's why, karon nga aga, what you're going to do is to give your best to God. Amen? Give your best to God. Alagara ang Diyos in spite of persecution. Alagara ang Diyos in spite of opposition. Alagara ang Ginoo in spite of negative reactions. With the people around you. It might be si mama mo negatibo, si papa mo negatibo. Just prove to them that your God is real. Amen? Kabalo ka, kamo may estudyante, gina-persecute ka mo siyang ginikanan, kaya may mga magabago mo. Pagkita ng kabuhi nga binagos ang Diyos. Amen? Tutura alagad ang Ginoo, tutura na. Bahala na kung anong problema, padayon ka alagad. Why? Mga kauturan, there is blessing that awaits. Amen? Sa tagsa nga magatutom dira sa Ginoo. Now, every day there is always may mga problema, kag may mga desisyon kita nga imoon. Without the Word of God in our heart, mga kauturan, we will never survive. That's why, establish your heart in the Word of God. So, paano na bakura? Ha? What constitutes the beauty of the church? Number 1, when there is unity in purpose. Number 2, when there is boldness in preaching. Number 3 will be someday. Ha? So, kabay pa, karon nga aga, makita mo sa buhi, kung may ara ka pag-isa sa simbahan, kag may ara ka kaisog, hindi lang sa pagwali, kundi sa pagtindog sa kamaturan. Why? Kaya mo lang gina-expecta sa Diyos. Now the question is, karon nga aga, pamati, how is your heart?